यह एमिति एक रहस्य यह सारा विश्व को चकित करदी एवं चांचल्य खेलाई दे असंतु जानिबा परमेश्वर परमात्मा विष्णु परष्टम नरदेवधारी भगवान श्री कृष्ण किपरि निजर इह ध्यान त्याग करथि। कौन थिला भगवान श्री कृष्ण मृत्यु रहस्य भगवान श्री कृष्ण किपरि अंकर देह त्याग करथि क्यों भली भाव तांकर मर शरीर दाह करा दैथिला। ए समस्त प्रश्न गुडी को नै आपनक मन रे उपस्थित सकल द्वंद्व को दूर करबा को हेले वीडियोटी को संपूर्ण रूपे शेष पर्यंत देखंतु। एमिति नुआ नुआ तथ्य पाइबा पई आपण माने चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जेतेबेले धर्म उपरे अधर्मर राजूति चले सेतेबेले भगवान स्वयं नारायण धरित्री अधर्म को विनाश करी धर्म संस्थापना करिया पाई धरापृष्ठरे अवतरण हुअन्ति। यह सही द्वापर जुगर परमात्मा कर मानवीय लीला एक गाथा। जेतेबेले गोटे परिवार मध्यरे सिंहासन आहरण और राजभोगर अभिलाष कौरव मानक ग्रास करिथिला सेतेबेले समग्र आर्यावर्तरे एक भयंकर युद्धर तिक्तता पांडव और कौरवंक मध्यरे आरंभ होइथिला। मानविकता को प्राय ध्वंस कर देइथिबा एक लोमहर्षणकारी युद्ध पर कोटि कोटि नर कंकालर पहाड़ गदा पलटि जाइथिया कुरुक्षेत्रर युद्ध क्षेत्र निशब्द पलटि जाइथिला। युद्धरे होइथिबा अपार विनाश जोगु कुरुक्षेत्र रणभूमि र परिवार और साधारण लोकंर रक्तर सुओ छुटिथिला। एही कारुण्य दृश्य देखि पांडव माने दुखरे मर्माहत होई भांगी पड़िथिले। परिशेषरे युद्धर नैराश्यजनक परिस्थिति को देखिबा पाई सेठारे महाराज धृतराष्ट्र और तांकर पत्नी गांधारी पहुंचीथिले। युद्धरे शहे पुत्रन को हराइथिबा निरुत्साहित माता गांधारी को सांत्वना जणाइबा पाई भगवान श्रीकृष्ण सह पांडव माने तांको पाखरे पहुंचीथिले। किंतु एक पुत्रहरा असहाय मार दुख क्षणिकरे ज्वलंत क्रोधरे परिणत होइथिला। से पांडव मानंकु अनदेखा करी श्रीकृष्ण निकट को जाइथिले। माता गांधारी श्रीकृष्ण निकटरे निजर समस्त दुख क्रोध और कोह को प्रकाश करथिले। अनेक प्रश्न और अभियोग माता गांधारी श्रीकृष्ण आगरे बखाणी थिले। से जानिबा को चाहुथिले जे कौन पई श्रीकृष्ण निजर दैवी शक्ति बलरे युद्ध को रोकी नथिले एवं से तांकर शतपुत्र मानंकर मृत्युर कारण पई श्रीकृष्ण को उत्तरदायी करथिले। क्रोधान्वित गांधारी निजर क्रोध को नियंत्रण करि न पारी श्रीकृष्ण को अभिशाप देई कहिले मु जदि प्रकृत रे भगवान विष्णुंकर भक्त होइथिबी एवं पतिव्रता नारी होइथिबी तेबे आज ठारू 36 वर्ष मध्यरे तुमर मृत्यु घटिबो। तुमर द्वारिका अतल समुद्र गर्भरे निमग्न होइजिबो एवं तुमे जेपरि पांडव एवं कुरुंक मध्यरे युद्ध सृष्टि कराई उरुवंशर नाश करिछ सेही भरी जादव कुलर विनाश होइजिबो। एही कथा कही गांधारी श्रीकृष्ण पाद तले भांगी पड़ले। तांकर क्रोध शांत हो गला। यापर श्रीकृष्ण तांको उठाई हस हस मुखरे कहिले माँ तुमर से अभिशाप केवल मोर एवं तुम स्वामी प्रति थिबा दृढ़ भक्ति पाई नुहे बरम एही जुगर विलोप साधन होई एक नूतन जुगर आरंभ हेबो। यहा कही श्रीकृष्ण सेठारु चलीगले। यापर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर सुख शांति निज राज्य शासनर भार बहन कले। नटनागर भगवान श्रीकृष्ण मध्य निज राजधर्म पालन कले। देवी रुक्मिणी आशीर्वाद लाभ करी प्रजा माने आनंद रे जीवन अतिबाहित कले। परवर्ती समय धीरे धीरे गांधारी अभिशापर कुपरिणाम जादव मानक उपरे पड़िबार लागिला। सेमाने मानवीय मर्यादा और मानविकता को भूली जाई असदाचरण अधर्म करने को लगिले। से भातृत्व भाव नम्रतार महत्व कौन भूली जाइथिले।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିସ୍ଥିତି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇଥିଲା। ଦିନେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦୁର୍ବାସା, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ନାରଦ ମୁନି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରକା ଦେଶ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଯାଦବ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଛଦ୍ମରୂପ ଧାରଣ କରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ମୋ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି, କହିପାରିବେ? ସାଧୁମାନେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଛଳନାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଲୌହ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯାହା ଯାଦବ ବଂଶର ପତନର କାରଣ ହେବ। ତାପର ଦିନ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଫଳରେ ଶାମ୍ବ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯାଦବମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ମଥୁରା ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଓ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଦବମାନେ ସେହି ଲୁହାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୂନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁହାଖଣ୍ଡ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି ଲୁହାଖଣ୍ଡଟିକୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ କି ସମୟର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଶାମ୍ବ ଏ ଦୁନିଆର ମଞ୍ଚରେ ବାସ୍ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଜଣାତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ଶିକାରୀଟି ସେ ମାଛକୁ ଧରିଥିଲା। ସେହି ମାଛର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଲୌହଖଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା। ଶିକାରୀଟି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୌହଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ତୀର ତିଆରି କରିଥିଲା। ଯାଦବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ 36 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ଦ୍ୱାରିକା ନଗରରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଦେଖାଦେଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ହଳ ମୁଷଳ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ପାପର ଭାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯାଦବମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଭାଇ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି। କିନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା। ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସାପ ବଳରାମଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳରାମ ଇହଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏବେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସି ଯୋଗ ସମାଧିକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜାରା ନାମକ ଏକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଏକ ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣ ଭାବି ତୀର ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତୀର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଶାପରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଲୁହାଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଶିକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାଳୀଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୂରରୁ ଲୁଚି ରହି ତୀର ମାରିଥିଲି। ଏହା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଦବ ବଂଶର ବିଲୋପ ସାଧନ ଘଟିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଠିକ୍ 36 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ କଳିଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।